Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, on va essayer de faire un petit rappel sur la statistique inférentielle. Donc, tout d'abord, je vais essayer de vous rappeler quelques lois. Donc, en fait, si je parle des lois, il y avait des lois usuelles. En fait, la famille des lois usuelles elle se divise en deux familles. Il y avait les lois discrètes, où il y avait les lois continues. Mais شنو الديفيرونس ما بين une loi discrète et une loi continue قبل ما نتعدى ça شنو الديفيرونس ما بين les lois discrètes et les lois continues هو الديفيرونس c'est qu'au niveau du support support de x ولا l'univers du x support de x ولا فما notation l'univers de x et en fait كي نبدا نحكي على une loi discrète x elle prend des valeurs discrètes par exemple qui me lancement d'un d 1 2 3 exemple 4 voilà ou dès qu'elle continue on dit que ça appartient à un intervalle on a dit un intervalle a b on est d'accord on a la différence hier au niveau de support de x hein? Les qu'on dit des lois discrètes usuelles on a déjà je dois connaître leurs propriétés en fait les homa normalement je me connais trois propriétés de base à connaître la propriété numéro 1 est la fonction de probabilité. Fonction de probabilité. اللي هي تتسمى بعد في الكونتينو تسمى densité de probabilité. Donc كل loi usuelle que ce soit discrète ou la continue a fonction de probabilité. Et généralement elle me permet d'avoir quoi en fait fonction de probabilité. La probabilité de x est égale à xi. اللي كنحكي في الكا discret والا باش تعطيني f de xi اللي كنحكي في الكا continu. فهمنا دونك لازم كل لوا نعرف عليها الفونكسيون دو probabilité والا دي دي بي في الكا continu. La deuxième propriété il faut connaître l'espérance de x. اللي كنحكي en termes de loi discrète en fait l'espérance de x est somme de xi fois p de x est égal à x. إذا كان عندي loi discrète إذا كان continu هذا في الكا discret إذا كان عندي continu en fait l'espérance de x شنو تولي l'équivalent تاع somme تولي intégrale de xi fois f de x fois f de xi. فهمنا bien sûr من moins l'infini حتى le plus l'infini bien sûr لأن عندي d de x donc هذه représentation تاع l'espérance في الكا continu. Voilà. Et la troisième propriété est parce qu'on a dit la variance de x. En fait, il y a une formule standard de la variance de x, c'est espérance de x au carré moins espérance de x, en fait, le tout au carré. Alors, bien sûr, les éléments de l'espérance de x au carré, déjà, qu'on a dit l'espérance de x, je peux déduire la variance. Là, la formule d'espérance de x carré. Et la même formule. On va juste nzid carré في x. La somme de xi au carré fois p de x est égal à xi. Avec العادة في الكا discret. وفي الكا continu باش تولي كيف عندي intégrale de x au carré f de x dx اللي هي في الكا continu. فهمنا؟ هذا les trois propriétés لازم نكونوا معروفين en termes de
de loi usuelle ou la loi quelconque. Donc, les éléments des fonctions de probabilité ou LDDP, l'espérance ou la variance. Bien sûr, هذه كنعوضها لنا تعطيني الفاريانس. شنو هو حاجة أخرى؟ Donc, à part les trois propriétés هذه باش يكون عندي en fait الفونكسيون de répartition. كما حاجة اسمها fonction de répartition. كيفاش نطلع الفونكسيون دو ريبارتيسيون؟ في الكا يبدا عندي كا ديسكري الكا ديسكري هو en fait ça représente quoi la fonction هي p de x inférieur ou égal à p de x معناها هو réellement il suffit باش يكون عندي par exemple un petit tableau هكا par exemple je prends l'exemple شنو في الكونسيبت مثلا هذوما les x i هاكم ديسكري مثلا 1 2 3 4 ولنا p de x égale à x p de x est égal à xi par exemple 0 2 0 4 0 3 0 1 ودي كان je cherche en fait p de x inférieur ou égal à xi عباره باش نعمل لك الكومولي en fait باش نعمل شكون 0 2 0 6 0 9 قلنا دونك هذه باش تعطيني اللي هي تتسمى الفونكسيون دو ريبارتيسيون فونكسيون دو ريبارتيسيون في الكا ديسكريت. بيان سور اذا كان حاب نعمل ريبريزونطاسيون جرافيك باش تكون عندي لنا دياغرام اون اسكاليي معناها جونغ هيك عندي ان دياغرام voilà donc je vais essayer de juste نعطيكم l'allure نتاع الدياغرام باش تكون l'allure نتاعو هيك voilà هذا كان نحب نصور فونكسيون دو ريبارتيسيون في الكا ديسكري voilà هيك وهذا في الان في الان هذوما لي اكس اي وهذوما بي دو اكس inférieur ou égal à xi. فما اللي يسميها جراند اف دو اكس اكس اي اف دو اكس اي. دونك هذا في الكا ديسكري. وبيان سور اللي كان نحب نصور لي بروبابيليتي هذوما قلنا هذا شنو اسمه دياغرام؟ هذا يتسمى دياغرام اون اسكالي. هو بيدو نفس الدياغرام هذا باش نصورو في الكا نتاع البروبابيليتي باش تولي دياغرام اون باتون. شو اللي عندي هكا فوالا لالور نتاع الدياغرام نتاعها باش تكون هكا فوالا لالور فوالا 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 فهمنا؟ 1 2 3 4 وهذا شنو اسمه الدياغرام اللي صورته توا يتسمى دياغرام اون باتون. بيان سور اذا كان يبدا عندي بارامتر في وسط التابلو ديما جينيرالمون عندي اون بروبريتي فوندامونتال في الكا ديسكري يلزم السوم تاع لي بروبابيليتي تكون ايكال ا كومبيان السوم تاع بي دو اكس ايكال ا اكس اي يلزمها تكون ايكال 1. هذه البروبريتي الاولى. والثانيه يلزم البروبابيليتي نتاع الاكس ايكال اكس اي يلزمها تكون توجور بوزيتيف ما نسموش ستريكتومون اما او موان تكون بوزيتيف. السوم تاع البروبابيليتي ما نفوتوش الان. هذا الكا ديسكريت. الكا كونتينيو بالنسبه للكا كونتينيو شنو باش يكون عندي ان فيت الكا كونتينيو شنو قلنا احنا كيسكون فا ديتيرميني ان فيت اللي كان حاجتي باش نطلع الفونكسيون دو ريبارتيسيون قلنا هو في الكا كونتينيو نورمالمون باش يكون عندي دونسيتي دو بروبابيليتي تي دي بي اللي هي
f de x. كي باش نمشي نطلع الجراند f de x اللي هي فونكسيون دو ريبارتيسيون نعمل الانتجرال من موان انفيني للإكس f de t dt. كيك نجم نطلع الفونكسيون دو ريبارتيسيون نتاع اون لوا continue. Ou bien sûr باش تطلع لي une fonction qui dépend de x. Donc هذايا le cas continu. En fait il est qu'un je vais en fait il est qu'un on cherche à faire la description dans les lois usuelles. Hein? Voilà. Donc لنا il est qu'un باش نحكي على les lois usuelles discrètes. تراك سميوا لي لوا usuelles discrètes. سميوا لي اللوا اللي تعرفوها. اللوا نمرو واحد شنو؟ عملوا لي ديسكريبسيون تاع لي لوا usuelles discrètes. مانيش قاعد نسمع فيكم. لوا يونيفورم. لوا يونيفورم. الأولى هي لوا يونيفورم. شنو لازمني نعرف عليه لوا يونيفورم؟ لازم نعرف P de x est égal à x est égal à 1 sur n. إذا كان ال x على بارتي على السيبور نتاعنا اللي هو من 1 حتى لل n وتاخذ 0 سينو باش ما نضيعوش اللوا يونيفورم كيما en fait le lancement d'un dé. Lancement d'un dé non truqué par exemple. Non truqué. كيفاش le lancement d'un dé؟ شنو هما les états possibles كي نعمل l'univers نتاعي ولا السيبور نتاعي شنو هما les états possibles؟ 1 2 3 4 5 6. البروبابيلتي نتاع كل وحده نتاع قداش؟ معناها P de x égale à 1 et B de P de x égale à 2 et B de égale à 3 حتى نوصل ل 6 est égal à P de x. قداش البروبابيلتي نتاع كل وحده؟ égale à 6 est égal à 1 sur 6. Donc هذه عباره اكزومبل نتاع لوا uniforme discret. خاطر عندي لوا يونيفورم كونتينيو 10 discret. لازمني نعرفوا en fait هذه الفونكسيون دو بروبابيلتي l'espérance de x في الكا هي هذوما حاجات لازمني ندمرهم. est égal à n plus 1 sur 2 ou la variance de x en fait est égal à n au carré moins 1 sur 12. n au carré moins 1 sur 12. هذه الحاجة اللي لازم نعرفها concernant loi uniforme discrète. Deuxième loi que je dois connaître. شنو هي اللوا الثانية؟ اللي مازال في الكا ديسكري خلينا نسمي لي لوا بعد نتعدل البروبريتي نتاع لوا بينوميال. اي فما البرنوي ساعة قبل اللي بنعد نشوف البرنوي عبارة عندي اون سول اكسبيريونس فيها سوكسي وإشاك كيما بيلو الفاز 0 وال 1 en fait وال P de x est égal à xi هكا عندكم ديجا في سيبور دو كور ديتايي est égal à P à la puissance x fois 1 moins P اللي هي Q 1 moins P à la puissance 1 moins x والespérance de x في البرنوي هي P والvariance de x est égale à P fois Q. هذوما لي بروبريتي نتاع البرنوي. كي نحكي على لوا الثالثة اللي هي اللي قلتوا لي شنو هي؟ لوا
Le poisson. binomial عاد. البينوميال كنقولوا par exemple x elle suit une loi binomiale de paramètre n p. Le p de x est égal à x. B est égal à cx parmi n. P à la puissance x fois q à la puissance n moins x. L'univers نتاعي لنا يتفاري من 0 حتى يمشي لل n. ولي بروبريتي l'espérance de x قداش لنا؟ كي تبدا بينوميال هي n fois p والفاريانس de x هي n fois p fois q. Donc, autrement, je تعاود البينوميال n fois l'expérience aléatoire pile face تعاود n fois تولي بينوميال. الكاتريام لوا شنو هي اللوا برك؟ Hypergéométrie. فما ليبر Hypergéométrie. فما اللوا هيبرجيومتريك فما البواسون فما l'hypergéométrique وفما le poisson. Donc, إذا كان خلينا نحكي على البواسون تنرجع للوا hypergéométrique لوا دو بواسون. نقولوا x elle suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Donc, on a la fonction de probabilité. P de x est égal à petit x, voilà, est égal à k. Dans ma notation, comme je le petit x, est égal à lambda à la puissance x exponentielle moins lambda divisé sur x facteur x factoriel. X est égal à quoi en fait? X تبدا من 0 1 2 حتى تمشي plus l'infini. C'est-à-dire en fait le poisson avec lambda un paramètre positif. L'espérance de le poisson est égale à la variance de le poisson. Lambda. صحيح هي لامدا. هذوما لي بروبريتي لازمني نعرف. وجينيرالمون ديما نستعمل البواسون كي يبدا عندي سما نقول لك لي زيفينمون رار اللي هو ما يصيروش ديما كيما لي بان مثلا لي بان دو ماشين ولا ريزو مثلا ماهوش اون بون ايتا ولا فما لي ريزو تليفونيك فما دي لين تليفونيك يدخلوا في بعضهم دونك هذوما نسموا لي زيفينمون رار. فما بعتالي اللي كان باش نتعدى فما اللوا جيومتريك. سانكيام اللوا هي اللوا جيومتريك. فما فرق بين ليبر جيومتريك وجيومتريك. اللوا جيومتريك. دونك شنو عندي في اللوا جيومتريك؟ En fait, la loi géométrique, c'est que هي تتسمى en fait فما اللي يسميها loi binomial négative. Binomial négative. شو معناها loi binomial؟ معناها يصير un seul succès. Un seul succès يصير في الآخر. Autrement, je cherche à trouver la probabilité de x égale à petit x. Je vais jouer x fois. En fait, il faut réussir succès avec p, ou il faut q à la puissance x moins 1 échec. C'est-à-dire en fonction de probabilité, loi géométrique. L'espérance de x est égale à 1 sur p. Ou la variance de x, donc c'est-à-dire la variance de x, c'est le cas d'une loi géométrique, et il y a q sur p, okay.
Ok. Avec concernant loi géométrique. Sixième loi que je dois connaître. On est la loi hyper géométrique. Généralement, نستعملها كي يبدا عندي لنا en fait tirage en fait تسمى un tirage simultané. Un tirage simultané. Par exemple, là, je vais juste عندي population divisée en deux. Fait N1 de type 1, N2 de type 2. Au total, la population est égale à N. N هذه باش نجد منها بي تي ان. بي تي ان هذه فيها N1 de type N1 ou N بي تي ان 2 de type N2. En fait, donc là, le P de X est égal à petit X, est égal à N. On va faire un tirage de petit N parmi grand N. Et est égal. Je vais faire le tirage de N1. En fait, c'est égal à quoi là? Je vais C petit N1 parmi grand N1 fois combinaison N2 parmi N2 divisé sur la combinaison de N parmi grand N. هذه الفورمول جينيرال نتاع لوا ايبر جيومتريك اللي نحكي عليها وقت اللي شنو قلنا احنا هكا ديجا هو استعمل كا. الكا هي N1 والان موان كا هي N2. ما قلنا N1 plus N2 يعطيونا N. Voilà. Donc là, en fait, juste ce que je dois capturer, est l'espérance de X qui est une loi hypergéométrique qui est N fois P. هي نفس الاسبيرونس اللي موجوده في اللوا بينوميال. الفاريونس دو اكس en fait في الكا نتاع اللوا hypergéométrique شنو تولي؟ باش تولي هي صحيح n fois p fois q. Voilà, نضربها n moins petit n, grand n moins petit n divisé sur grand n moins 1. N moins 1. Juste là, on a une petite remarque en fait concernant le grand N. Alors que les grands N elles tendent vers plus l'infini. En fait, N moins grand N sur grand N moins 1, elle va tendre vers 1. Je dois aller des variances عندي hypergéométrique. La variance est égale à N fois P fois Q. Donc, le variable, elle est supposée suivre une hypergéométrique de paramètres, soi-disant P. Et elle va converger vers une loi binomiale de paramètres NP. Voilà, réellement, l'hypergéométrique, quand les N tend vers plus l'infini, il y a une loi binomiale. علاش خاطر هي عندها نفس الفاريانس نفس l'espérance. Donc, avec tout ce qui concerne en fait, tout ce qui est loi usuelle discrète. Hein? Okay?